अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ रब हमें इत्तफाक और इत्तहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से अपडेट करें तो आबिद पकड़ा गया या खुद गिरफ्तारी दी। मोटरवे ज्यादती केस में नया मोड़ सामने आ गया। केस के मरकजी मुलजिम के वालिद अकबर मलही ने दावा किया है कि आबिद ने खुद गिरफ्तारी दी है। एक वीडियो बयान में आबिद मलही के वालिद ने कहा है कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसने खुद गिरफ्तारी दी है। आबिद ने घर आने की ख्वाहिश का इजहार किया था। वो शाम 6:30 बजे घर मांगा मंडी आया। आबिद के घर आने पर पुलिस को इतला की। बेटे को मकामी शहरी खालिद भट्ट की मौजूदगी में पुलिस के हवाले किया। आबिद मलही को मकामी शहरी खालिद भट्ट की गाड़ी में सीआईए भिजवाया। अकबर मलही ने अपने पैगाम में अपील की है कि आबिद मलही अब गिरफ्तार हो चुका है, लिहाजा हमारी खवातीन को भी रिहा कर दिया जाए। इससे कबल आईजी पंजाब इनाम गनी ने मुलजिम आबिद मलही को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करने का दावा किया था। सर जेड़ा मेरा आबिद बेटा है किरस्ताशा का रशी जो मोटरवे ते वकूआ होया है वो मुझे कोई इल्म नहीं। जिस वक्त आबिद अली को पुलिस पई है, आबिद अली पुलिस दे कोल नस गया। 1 महीने तो बाद जनाब मेरी उन्होंने मैंने फोन किया, मैं अबू जी गिरफ्तार होना चाहना। मेरे नाल उन्हें मशवरा किया। मैं उन्होंने ये गल कही भी शामी 6:30 बजे तू मेरे को आ जाए। वो 6:30 बजे मेरे को आ गया। मैं मांगा मंडी में मैं रशी हूँ। खालिद भट्ट की स्कीम च मैं रशी हूँ। और तो बाद जनाब पुलिस को मैं आगाह किया आबिद जड़ा वो आ गया, मैं खुद पेश करवावांगा। और तो बाद खालिद भट्ट को बुलाया गया। खालिद भट्ट को बुला के उन्होंने कहा भी मेरा बेटा आबिद अली आपके हवाले में, आप इसको पेश कर दें। मैं लत्ता तो मजदूर हाँ, टुर नहीं सकता, मेरी काफ़ी उम्र है। और तो बाद मैं नहीं जा सकिया। और तो बाद जनाब मेरा जड़ा बच्चियां ने वो मेरिया सब थाणियां में टक्कियां ने, वो भी तो बच्चियां ही ना सर, वो साडी भी वो भी तो औरतां ने ना सर, वो भी तो सर इज्जतां ने ना। मेहरबानी की जाए, साडियां बच्चियां जड़ियां ने वो वापस की जाए। और अब कोरोना का जिक्र करें तो कोरोना मजीद 14 जाने ले गया। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 615 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। वायरस के एक्टिव केसेस की तादाद 8782 हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद केसेस के हवाले से जानेंगे सज्जाद काजमी से। सज्जाद, कोरोना की क्या सूरत हाल है मुल्क भर में? नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की जानब से जो आदाद-ओ-शुमार जारी कर देंगे, इसके मुताबिक 615 जो है पिछले 24 घंटों में नए केसेस सामने हैं। अब तक मजमूई तौर पर 3,30,463 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। और अमवात के हवाले से देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में 14 नई अमवात हो चुकी हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर 6,601 अमवात जो है अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है। और पिछले 24 घंटों में अगर देखा जाए रिकवरीज भी हो रही हैं और साथ 471 मरीज जो है कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। और अब तक 3,05,080 मरीज ऐसे हैं जो कि इस मूजी वबा को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 28,916 तशखीसी टेस्ट मुल्क भर में परफॉर्म हुए हैं, जिसके बाद 39,43,734 टेस्ट अब तक मजमूई तौर पर मुल्क भर में अब तक किए जा चुके हैं। जो क्रिटिकल कंडीशन में पिछले 24 घंटों में 2 मरीज लाए गए और अब तक 518 मरीज ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं और क्रिटिकल कंडीशन में हैं। केसेस के हवाले से सिंध सबसे लीडिंग पे है, जहां पर 1,40,756 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। पंजाब से 1,01,014 केसेस हैं। केपी के से देखा जाए तो 38,427 केसेस की तस्दीक हुई है। इस्लामाबाद से 17,526 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। इसी तरह बलोचिस्तान से 15,577 केसेस हैं। इसी तरह आजाद जम्मू कश्मीर से 3,198 और गिलगित बल्तिस्तान से 3,965 केसेस की अब तक जो है मुल्क भर में जो देखा जाए गिलगित बल्तिस्तान से तो 3,965 केसेस की अब तक जो है तस्दीक हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद, आप अपडेट कर रहे थे। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान भी आलमगीर वबा कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। कोरोना वायरस में मुब्तला होने से मुतालिक वजीर आला बलोचिस्तान ने समाजी राबते की वेबसाइट के जरिए आगाह किया। ट्विटर पर अपने बयान में वजीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि मेरा कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया है। अपने बयान में वजीर आला बलोचिस्तान ने इससे मुताल्लिक मजीद तफसीलात नहीं बताई। तर्जमान वजीर आला लियाकत शाहबानी के मुताबिक जाम कमाल सेहतमंद हैं, ताहम उन्होंने खुद को 14 दिन के लिए क्वारंटीना कर लिया है।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں ہر قسم کے اجتماع کھیلوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے SOPs جاری کر دیے ہیں۔ تقریبات میں کھانا دینے سے گریز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ NCOC نے تمام صوبوں کی مشاورت کے بعد گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ اعلامیے کے مطابق انڈور تقریب میں زیادہ سے زیادہ 500 افراد اور دورانیہ 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمام لوگ کرسیوں پر بیٹھیں، کوئی بھی کھڑا نہ ہو، جبکہ کرسیوں کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ یقینی بنایا جائے۔ سڑکوں پر ہونے والی واک اور اجتماعات میں SOPs کا خیال رکھا جائے۔ زیادہ متاثرہ علاقوں میں اجتماعات سے گریز کیا جائے۔ کھانا دینے کی اجازت نہیں، تاہم پانی کا انتظام مختلف مقامات پر کیا جائے تاکہ رش سے بچا جا سکے۔ بچے، بزرگ اور کسی بھی مرض کا شکار افراد اجتماعات میں نہ جائیں۔ کورونا آگہی کے بینر لگائے جائیں اور اعلانات بھی کیے جائیں۔ کراچی میں کورونا زور دکھانے لگا، ضلع وسطی میں لگنے والے تمام ہفتہ وار بازار بند کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اب بدھ، ہفتہ اور اتوار بازار سمیت کار اور پرانے سامان کے بازار نہیں لگیں گے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی نے علاقائی پولیس کو فیصلے پر عمل درآمد کرانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ضلع وسطی میں لگنے والے ہر قسم کے بازاروں کی اجازت نامے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ کچھ مزید خبریں بھی سچ نیوز بلیٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عالمی سفارتی سطح پر پاکستان نے ایک اور کامیابی حاصل کر لی۔ پاکستان 3 سال کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا ممبر منتخب ہو گیا۔ پاکستان نے 191 میں 169 ووٹ حاصل کیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں رکن منتخب ہونا اور اتنے ووٹ ملنا عالمی سطح پر پاکستان کی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی فورمز پر بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے آواز بلند کی ہے۔ State, Pakistan 169, Uzbekistan 169, Nepal 150, China 139, Saudi Arabia 90. اور IMF نے پاکستان میں اگلے سال مہنگائی کم ہونے کی نوید سنا دی ہے۔ 2021 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 8.8% رہنے کا امکان ہے۔ رواں سال یہ شرح 10.7% رہنے کا امکان ہے۔ IMF رپورٹ کے مطابق 2021 میں پاکستان میں بے روزگاری بڑھ سکتی ہے۔ اس سال بے روزگاری کی شرح 4.5% ہے، جو 2021 میں بڑھ کر 5.1% ہونے کا خدشہ ہے۔ GDP میں شرح نمو جو رواں سال -4% ہے، وہ اگلے سال بہتر ہو کر 1% ہونے کی توقع ہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اگلے سال GDP کا 2.5% رہنے کا امکان ہے۔ اور مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ECC اجلاس میں 4 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اجلاس کے حوالے سے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اجلاس کے حوالے سے کامران چوہدری سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ کامران، اجلاس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ آج ہوگا اور 4 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ پاور ہولڈنگ کمپنی کے ذمہ 350 ارب روپے کے قرض کو حکومت کے ذمہ منتقل کرنے کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان پاورٹی ایویلیویشن فنڈ کو 5 ارب روپے گرانٹ جاری کرنے کی منظوری دیے جانے کا بھی امکان ہے، جبکہ رواں سال اگست میں جاری اشتہاری مہم کے واجبات کی ادائیگی کے لیے اضافی فنڈ کی منظوری دیے جانے کا بھی امکان ہے۔ کامران، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ ڈریپ نے جواب جمع کروانے کے لیے عدالت سے آج تک کی مہلت طلب کر رکھی ہے۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ اجلال حیدر سے مزید اپڈیٹس لیں گے۔ جی اجلال۔ اجلال، ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت آج ہوگی، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ ڈریپ نے جواب جمع کروانے کے لیے عدالت سے آج تک کی مہلت بھی طلب کر رکھی ہے۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کریں گے، اور سرکاری وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ادویات کی قیمتوں سے متعلق کمیٹیاں بھی بنا دی گئی ہیں۔ درخواست میں ادویات کی قیمتوں میں اضافے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ مزید سماعت جو ہے وہ آج ہوگی۔ بہت شکریہ اجلال، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔
लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत आज होगी। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ गवाहान को शहादतों के लिए तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन रेफरेंस पर समाअत करेंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत आज होगी। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ गवाहान को शहादतों के लिए तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन रेफरेंस पर समाअत करेंगे। अदालत ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को तलब कर रखा है। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील, क्या अपडेट्स हैं? लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत अब से कुछ देर बाद होगी। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ गवाहान को शहादतों के लिए तलब कर रखा है, जबकि एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन आज रेफरेंस पर समाअत करेंगे। जबकि अदालत ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को भी आज जो है पेश होने का हुक्म दे रखा है। जबकि अदालत ने तो ख्वाजा बरादरान के खिलाफ 7 गवाहान के बयान जो है वो कलम बंद कर जो है करवा चुकी है। जबकि ख्वाजा बरादरान के खिलाफ नैब ने भी बाकायदा तौर पर रेफरेंस दायर कर दिया है। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत अब से कुछ देर बाद अदालत के जज जवादुल हसन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नबील आपका। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। मरने वाले नौजवान को 5 गोलियां लगी। जख्मी होने वाले नौजवान के बयान के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुलजिम खातून के हमरा मोटरसाइकिल पर था और उसी खातून की निशानदही पर मोटरसाइकिल सवार ने गोलियां चलाई हैं। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। मरने वाले नौजवान को 5 गोलियां लगी। जख्मी होने वाले नौजवान के बयान के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुलजिम खातून के हमरा मोटरसाइकिल पर था और उसी खातून की निशानदही पर मोटरसाइकिल सवार ने गोलियां चलाई। कराची में जाली नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गाड़ी पर पुलिस की जाली नंबर प्लेट लगाकर घूमता रहा। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गाड़ी तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकारी इदारे की जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करना जुर्म है। कराची में जाली नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गाड़ी पर पुलिस की जाली नंबर प्लेट लगाकर घूमता रहा। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गाड़ी तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकारी इदारे की जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करना जुर्म है। और बुजुर्ग आलमदीन मौलाना आदिल को खून में नहलाने वाले कातिलों में से एक का खाका तैयार कर लिया गया है। उलमा कमेटी ने मुजरिमों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ जुमे को मुल्कगीर हड़ताल की कॉल भी दे दी है। बुजुर्ग आलमदीन मौलाना आदिल को खून में नहलाने वाले कातिलों में से एक का खाका तैयार कर लिया गया है। उलमा कमेटी ने मुजरिमों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ जुमे को मुल्कगीर हड़ताल की कॉल भी दे दी है। में मौलाना डॉक्टर आदिल का बेईमाना कत्ल, तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस ने वाकई में मुलविस एक मुलजिम का खाका तैयार कर लिया। कुरंगी पुलिस ने खाका एनी शाहिदीन और सीसीटीवी फुटेज की मदद से तैयार किया। कत्ल के मुकदमे की तहकीकात करने और मुल्जिमान को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए आला पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी भी कायम कर दी गयी, जिसके सरबराह एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन है। तहकीकाती कमेटी के दीगर अरकान में DIG CTD, DIG शर्की और SSP कुरंगी शामिल है। मौलाना आदिल के कातिलों की ताहाल अदम गिरफ्तारी पर उलमाए कराम को भी कई तहफुजात हैं। उलमा कमेटी ने मुजरिमों की अदम गिरफ्तारी की सूरत में जुमे को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर रखा है। जामिया फारूकिया के मुहतमिम और मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना आदिल को हफ्ते की शब शाह फैसल कॉलोनी में गोलियां मार के कत्ल किया गया था। इस वाक़े में उनका ड्राइवर भी जाँ बहक हुआ था। और अब आपको खबर दें कि महकमा मौसमियात ने कल से फिर हीट वेव में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स में भी इजाफा हो सकता है। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव भारतीय साहिली इलाके उबूर करेगा। हवा का कम दबाव कराची के मौसम पर असरअंदाज होगा। कराची में हीट वेव आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सुबह के वक्त दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स में भी इजाफा हो सकता है। आज हवा में नमी का तनासुब कम हो गया है। सुबह के वक्त 25% रहा। आज दिन भर साफ रहेगा। और रहीम यार खान के नवाही इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। थाना आबे हयात के नवाही इलाके चौक नंबर 56 में आवारा कुत्तों के गौल के खेलते हुए शाहनवाज और 3 साला अरबेली पर हमला कर दिया। कुत्तों के काटने से बच्चे मौके पर जाँ बहक हो गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस हवाले से नोटिस भी ले लिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद फारूक से। जी फारूक, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ رحیم یار خان تھانہ آب حیات کی حدود میں پیش آیا، جہاں پر آوارہ کتوں کے غول نے 2 کمسن بچوں پر حملہ کر دیا۔ آوارہ کتوں کا یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ انہوں نے 5 سالہ شاہنواز اور 3 سالہ اربیلی کے چہرے سے گوشت کو بری طرح سے نوچ ڈالا۔ کتوں کے اس اچانک حملے سے دونوں بہن بھائی موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ معصوم بچوں کے جاں بحق ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر بہاولپور سے فوری طور پر رپورٹ طلب کر لی اور واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ رحیم یار خان اور اس کے ارد گرد دیہی علاقوں میں آئے روز کتوں کے انسانوں پر ہونے والے حملوں میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، جس سے شہریوں میں بھی سخت تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ محمد فاروق آپ کا۔ اور سندھ حکومت نے آئی لینڈ کے حوالے سے جاری ہونے والے صدارتی آرڈیننس کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک آرڈیننس واپس نہیں لیا جاتا تب تک وفاق سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں تمام صوبائی وزراء، مشیر، چیف سیکریٹری، چیئرمین پی این ڈی اور متعلقہ سیکریٹریز شریک ہوئے۔ اجلاس میں گزشتہ کابینہ اجلاس کے منٹس کی منظوری دی گئی۔ سندھ کابینہ نے وفاقی حکومت سے آئی لینڈ کا صدارتی آرڈیننس فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا اور آئی لینڈ کے معاملے پر وفاق سے اس وقت تک کوئی بھی بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا جب تک یہ آرڈیننس واپس نہیں ہوتا۔ سندھ کابینہ نے گندم اور آٹے کی قیمت بھی مقرر کر دی۔ گندم فی بیگ 3687.50 اور آٹے کی ایکس مل قیمت 47.87 روپے مقرر کر دی۔ اس فیصلے کے بعد آٹا فی کلو 9 روپے 13 پیسے کم ہو گیا۔ کابینہ نے محکمہ خوراک کو 16 اکتوبر سے گندم ریلیز کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی ضلعی انتظامیہ کو بھی ہدایت جاری کر دی گئیں۔ کابینہ اجلاس میں کول مائننگ اور کول پر بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو انفراسٹرکچر سیس میں دیے گئے استثناء میں مزید 30 سال کی توسیع کی منظوری دے دی۔ سندھ کابینہ نے پیٹرولیم آئل ٹرانسپورٹیشن پر سندھ سیل ٹیکس ریٹ 13% سے بڑھا کر 15% کر دیا۔ اجلاس میں آئی بی اے یونیورسٹی سکھر کے قوانین میں کچھ ترامیم کر کے ان کو دوسری یونیورسٹیز کے مطابقت سے بنا دیا۔ سندھ کابینہ نے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل دیگر امور پر بھی غور و خوض کے بعد فیصلے کیے۔ سندھ کے جزائر سے متعلق صدارتی آرڈیننس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر سسی پلیجو نے سینٹ سیکریٹریٹ میں قرارداد جمع کرا دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے جمع کروائی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ جزائر سے متعلق جاری کردہ صدارتی آرڈیننس مسترد کرتے ہیں۔ سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرائی گئی قرارداد پر پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی منگل کے ارکان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ قرارداد پر پاکستان مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام فے کے ارکان کے دستخط موجود نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں جزیروں کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس کی منسوخی کے لیے قرارداد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی تھی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ پاکستان کے پانیوں اور حدود میں جزیروں کی ترقی اور مینجمنٹ کے لیے جاری صدارتی آرڈیننس نامنظور کیا جائے۔ رکن قومی اسمبلی شازیہ مری کی طرف سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائی گئی قرارداد پر 7 دیگر پی 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 اراکین کے دستخط تھے۔ کہ الیکٹرک کا اصل مالک کون ہے؟ سپریم کورٹ نے سوالات اٹھا دیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکٹرک کے تانے بانے ممبئی سے نکلیں گے۔ نجی کمپنیز حکومتی غلطیوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ آدھا کراچی بجلی نہ ہونے کے باعث رات کو جاگتا ہے۔ کراچی میں ہیٹ ویو آ رہی ہے اور لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی۔ رپورٹ کریں گے ساحرش خان۔ سندھ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہم نے پڑھ لی۔ صورتحال ویسی کی ویسی ہے، نہ وفاقی حکومت کچھ کر رہی ہے نہ ہی بجلی والے کچھ کر رہے ہیں۔ وفاق نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی تھی جو نہیں کر رہی۔ یہ ہمارا کام نہیں آپ کو بتائیں کام کیسے کرنا ہے۔ آپ لوگوں میں اہلیت نہیں اس لیے آپ کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ پرائیویٹ کمپنیاں حکومت کی غلطیوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ نہ حکومتی اداروں میں صلاحیت ہے کچھ کرنے کی نہ ہی یہ کچھ کرتے ہیں۔ خالی کاغذ بھرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ جب کام میں خامیاں چھوڑتے ہیں تو عدالت سے نوٹس آتے ہیں۔ تمام اداروں کو اربوں روپے ادا کیے جا رہے ہیں، وہ عوام کی سہولت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ عوام بھی آپ کے سامنے ہائی جیک ہوئے پڑے ہیں کہ الیکٹرک کے ایم ڈی ادھر ہی ہیں۔ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کراچی کو کب بجلی دیں گے؟ کیوں نہ ایم ڈی کے الیکٹرک کو جیل بھیج کر بھاری جرمانہ کر دیں کہ الیکٹرک کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، لوگوں کے مسائل حل کریں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ الیکٹرک والے کہتے ہیں 900 میگا واٹ کیپیسٹی بڑھانے کی درخواست نیپرا کو دی ہوئی ہے۔ 900 میگا واٹ سسٹم میں شامل کرنے کے لیے نیپرا نے کیا کیا؟ چیئرمین نیپرا نے جواب دیا کہ الیکٹرک نے خود ہی اس کے خلاف عدالت سے حکم امتناع لیا ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا سی او کے الیکٹرک کدھر ہیں؟ کہ الیکٹرک کا اصل مالک کون ہے؟ وکیل نے جواب دیا کہ الیکٹرک سعودی اور کویتی بزنس گروپس کا اشتراک ہے۔
जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा इन ग्रुप्स के पीछे और मजीद ग्रुप्स होंगे। आखिर में ये कंपनी मुंबई में लैंड करेगी। हमने ऐसा ही सुना है, आखिर में कोई मुंबई वाला निकलेगा। अगर आप मुल्क के वफादार होते तो कराची का ये हाल ना होता। आधा कराची बिजली ना होने की वजह से रात को जागता है। कराची में हीट वेव आ रही है और लोगों को बिजली नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि हर बात वफाकी हुकूमत पर आकर रुकती है। वफाक अपनी जिम्मेदारी का एक काम भी नहीं कर रहा। आपके महकमों का बुरा हाल है, ऐसी सूरत में क्यों मुलाजमीन को तनख्वाह दी जाए। वकील ने कहा वफाकी हुकूमत ने ताबिश गौहर को माविन खसूसी लगाया है। वो पहले के इलेक्ट्रिक में रह चुके हैं। ताबिश गौहर को ऐसे वक्त में लगाया गया जब के इलेक्ट्रिक का मामला जेर समाअत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब कंपनी मुंबई से कंट्रोल होगी तो ऐसा ही होगा। खबरों के मुताबिक कराची और बलूचिस्तान में बिजली मुंबई से कंट्रोल होती है। रोजाना मुझे कॉल्स मैसेजेस आते हैं कि कराची में दिन में 3 बार बिजली जा रही है। कारपोरेट मामलात उलझे हुए होते हैं, सामने कोई और होता है और पीछे कोई और। सारे अमल में आखिर में फायदा कोई और ले जाता है। के इलेक्ट्रिक वाले डिफॉल्टर हैं, उनको जेल भेजना चाहिए। के इलेक्ट्रिक में चंद अफराद की खिचड़ी बनी हुई है, उन लोगों को सामने लाना होगा। कराची के हालात रोज बरोज खराब हो रहे हैं। ऐसा लगता है हम पत्थर के दौर में जी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेपरा और के इलेक्ट्रिक से 4 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली और केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी। सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। महकमे सेहत सिंध की जानिब से तिबी अमले का कोरोना हेल्थ अलाउंस रोकने के फैसले पर सूबे के मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टर्स और नर्सेज समेत तमाम तिबी अमले का एहतजाज जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध ने सूबे भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से तिबी अमले के कोरोना हेल्थ अलाउंस रोकने के फैसले पर सिंध भर में मसीहा सरापा एहतजाज बन गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध ने कराची, सक्खर, कांदकोट समेत सिंध भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का बाइकाट कर दिया, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ओपीडी के बाहर मुजाहिरीन ने बैनर्स उठाकर मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। साल पे हमने एहतजाजी धरना दिया है, ओपीडी का मुकम्मल बाइकाट है। हमारा जो मुतालबात है उनमें सारे फहरिस्त है कि पूरे पाकिस्तान में जो हेल्थ रिस्क अलाउंस दे रहे हैं, मगर बदकिस्मती से 3 दिन पहले सिंध गवर्नमेंट ने हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस कैंसिल कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना था कि जब कोरोना मौजूद है तो अमले का हेल्थ अलाउंस क्यों बंद किया गया है। हुकूमत या तो कोरोना वार्ड और आइसोलेशन वार्ड बंद करे या फिर हमारा हेल्थ अलाउंस बहाल करे। उन्होंने हमें कहा था कि आपके जितने जायज मुतालबात हैं वो मानेंगे। एक मुतालबा हमारा माना गया था रिस्क अलाउंस, जो कोविड के दौरान हेल्थ प्रोफेशनल्स को दिया जा रहा था। बकाया मुतालबा तो नहीं माने, जो एक रनिंग हमारा मुतालबा जो चल रहा था उसको मैं अचानक नोटिफिकेशन जारी करके रिस्क अलाउंस बंद कर दिया गया था। 3 महीने पहले भी एहतजाज किया था, तो हमें हमारी ये उन डिमांड्स में से कुछ डिमांड हमारी पूरी की गई थी। हमें हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया गया था, अभी वो हेल्थ रिस्क अलाउंस बंद किया गया है। हमारी ये डिमांड है कि हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस फिल फॉर जो है जारी किया जाए, उसको कंटिन्यू किया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कोरोना रिस्क अलाउंस समेत पैरामेडिकल स्टाफ के तमाम मुतालबात जल्द अज जल्द तस्लीम किए जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि 2 दिन बाद ऑपोजिशन इत्तेहाद सियासी ताकत का मुजाहिरा करने जा रहा है। मैदान होगा पहलवानों के शहर गुजरांवाला का, मेजबान होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। मुत्तहिदा ऑपोजिशन के तमाम सियासी कायदीन कारकुनान का लहू गरमाएंगे। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में सियासी अखाड़ा सजाने की तैयारियां। जलसे की इजाजत न मिलने पर सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ गया। ओपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत की जानिब से बैनर्स उतारने और कारकुनों को हिरासा करने का इल्जाम आयद किया है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि उनके गुजरांवाला के एक सीनियर ओहदेदार को हिरासत में लिया जा चुका है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के कारकुन सरापे एहतजाज हैं। उधर ऑपोजिशन इत्तेहाद ने मुश्तरका तौर पर पंजाब के शहर शहर से कारकुनों को गुजरांवाला लाने के लिए गाड़ियों का बंदोबस्त कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला और लीगी कायदीन के माबैन मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे, जिसके बाद स्टेडियम में इजाजत न देने पर मुस्लिम लीग नून ने जीटी रोड पर जलसा करने का ऐलान कर दिया है। उधर हुकूमत ने एसओपी पर अमल कराने के साथ साथ कारकुनों को पुरअमन रहने की वार्निंग दी है। हुकूमत का कहना है कि जिसने अमन व अमान को खराब करने की कोशिश की उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। ऑपोजिशन की पोजीशन कमजोर कैसे करें, तब्दीली सरकार ने जवाबी हिकमत अमली तय कर ली। कहां बात होगी, किससे रवैया सख्त रहेगा, जानिए इस रिपोर्ट में।
अपोजिशन की तहरीक से निमटने का मिशन, हुकूमत का सबको एक लाठी से हाँकने की पॉलिसी खत्म करने का फैसला। अब हिस्ब इख्तिलाफ की जमातों से अलग अलग अंदाज में बात होगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के खिलाफ रवैया सख्त रहेगा, कड़े इक़दाम होंगे। हुकूमती मोर्चों से सियासी लफ्ज़ी गोलाबारी भी जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के लिए तहरीक इंसाफ का रवैया तब्दील होगा। जियालो की क़यादत पर तनकीद रस्मी ही रहेगी, बातचीत के दरवाजे भी खुले रहेंगे। काबीना की बैठक में मौलाना फजल रहमान की जमात JUIF से बैकडोर राब्ते पर मुशावरत हुई। अपोजिशन की छोटी जमातों से किसी किस्म की कोई बातचीत न करने का भी फैसला किया गया। ऑपोजिशन की पोजीशन कमजोर कैसे करें, तब्दीली सरकार ने जवाबी हिकमत अमली तो तैयार कर ली है, लेकिन गुजरांवाला में एक तरफ तो सियासी माहौल काफी गर्म है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने कंटेनर्स की पकड़ धकड़ भी शुरू कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनैर नूर से। जी जुनैर। जी बिल्कुल, एक तरफ तो 16 अक्टूबर को PDM के जलसे को कामयाब बनाने के लिए सियासी माहौल बहुत गर्म है। तमाम तर जो जमायतें हैं उन्होंने गुजरांवाला में डेरे लगा लिए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो गुजरांवाला की पुलिस है उन्होंने कंटेनर की पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। शहर की जो मेन शाहराह है, लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली शाहराह पर नाके लगाकर कंटेनर को हिरासत में लिया जा रहा है। इस वक्त चांदा किला के करीब, नवाब चौक और आलम चौक के करीब जो मुतअद्दिद कंटेनर्स हैं उनको अपनी हिरासत में ले लिया गया है। जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि इन कंटेनर्स के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी, खाने पीने की अशिया जिनके ख़राब होने का भी खदशा है, तो पुलिस ने कई घंटों से हमें यहाँ पर रोका हुआ है और कंटेनर्स की जो चाबियाँ वो भी हिरासत में ले ली हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी अभी लीगी कारकुनान को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। सुनैर नूर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लंदन में कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर नवाज शरीफ नई मुश्किल में फंस गए। एक शहरी की शिकायत पर पुलिस ने तफसीलात तलब कर ली। कुछ रोज कबल नवाज शरीफ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुई थी, जिसमें वो कुछ लोगों के साथ लंदन के हाइड पार्क में चहलकदमी के लिए दाखिल हो रहे हैं। एक शहरी ने ट्वीट में वीडियो को मुंसलिक करके शिकायत की। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मज़कूरा सारिफ से बराह रास्त पैगाम में मालूमात मांग ली। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान के पास भारत की दहशतगर्दी को माली इमदाद की फराहमी के सबूत मौजूद हैं। The world is calling India out. Karan, that's the reality. Kashmiris can't bear the thought of being Indian. Kashmiri हिंदुस्तान से नफरत करते हैं करण। भारतीय सहाफी करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कश्मीर, इलाकाई सलामती और दीगर अहम मौज़ूआत पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की वजाहत की। उन्होंने कहा कि भारत ने दहशतगर्दों को माली इमदाद फराहम की। APS हमले का मास्टरमाइंड भारतीय एजेंसी राज से राब्ते में था। दहशतगर्दों को भारत से फोन कॉल्स की गयी। The Army Public School Attack 2014, Malik Faridun, who masterminded this attack from Jalalabad, was in touch with handlers at the Indian consulate as Pakistan's children, 144 children were being massacred. उनका कहना था कि ईरान एक पड़ोसी मुल्क में मौजूद सफारत खाने के जरिए चीनी कौंसल खाने, PC गवादर और स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कराया। चीनी कौंसलेट हमले में मुलव्वस असलम अच्छू का नई दिल्ली में इलाज कराया गया। 2019, the Indian embassy funds were used, more than $1 million to effect the merger of the TTP. Congratulations to the RNAW, they've succeeded in creating an organization to kill Pakistanis. मोईद यूसुफ ने कहा कि राह अफसरान की निगरानी में अफगानिस्तान में TTP और दहशतगर्द तंजीमों को जम किया गया। Pakistani Taliban, the TTP, have just merged with 4 other organizations, Jamaat-ul-Ahmad and a couple of others. समझौता जैसी दहशतगर्दी में मुलव्वस हिंदू प्रस्त दहशतगर्दों को भारतीय अदालतों ने रिहा कर दिया। India and Kulbhushan Yadav are dragging their feet on appointing the lawyer. You appoint a lawyer, has to be a Pakistani lawyer, appoint the lawyer and get the documents. उन्होंने मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर के सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए और वादी में गैर इंसानी फौजी मुहासरे को खत्म किया जाए। मोईद यूसुफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासब की तब्दीली का कानून खत्म और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए। उनका कहना था कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन भारत की
हिंदुत्व हुकूमत की जालमाना पॉलिसियां हायल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत तोसी पसंदाना पॉलिसियों की वजह से खित्ते में तनहा रह गई है। भारत की कश्मीरियों पर बर्बरियत और फौजी मुहासरे को खत्म किए बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। भारत दहशतगर्दी की सबसे ज्यादा सरपरस्ती करने वाला मुल्क है। हिंदू कौम परस्त हुक्मरान बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का इर्तकाब और उसकी भरपूर सरपरस्ती करते हैं। जनूबी एशिया में पाकिस्तान भारत की इंतहा पसंदाना रेशा दवानियों का सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। I'm a commissioned officer in the Indian Navy. भारत ने दहशतगर्दी को अपने हर हमसाया मुल्क और खुद इसकी अपनी मुस्लिम आबादी के खिलाफ अपनी जबरी पॉलिसियों के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया है। भारतीय खुफिया एजेंसियां तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जमातुल अहरार जैसी दर्जशुदा दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने तस्दीक की थी कि ये तंजीमें पाकिस्तानी फौज और सिविलियन अहदाफ के खिलाफ सरहद पार से होने वाले दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्वस थीं, जिसमें पेशावर में स्कूल के 142 बच्चों को शहीद करने वाले दहशतगर्द हमले की टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल की थी। भारत पाकिस्तान पर हमला करने और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी में रुकावट पैदा करने के लिए किराए के दहशतगर्द तंजीमों की माली एयानत और तंजीम भी कर रहा है। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल ने एतराफ किया था, भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए किराए के दहशतगर्दों को इस्तेमाल करता रहेगा। गिरफ्तार हिंदुस्तानी जासूस आज़ाद सर्विस नेवी कमांडर कुलभूषण जाधव ने भी पाकिस्तान में बदअमनी और इंतहा पसंदी फैलाने के लिए दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने का एतराफ किया था। गिरफ्तारी के बाद कुलभूषण जाधव के गुनाहों के एतराफ पर मबनी एक वीडियो बयान मंजर-ए-आम पर लाया गया था, जिसमें कुलभूषण ने इंकशाफ किया था कि वो बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद बलोचों से मुलाकातें करता रहा है और इन मुलाकातों में अक्सर अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस एहलकार भी मौजूद होते थे। भारतीय जासूस ने दौरान तफ्तीश तमाम इल्जामात को तस्लीम किया था। कुलभूषण जाधव ने कराची और बलूचिस्तान में भी भारतीय मुदाखलत का एतराफ किया था, जबकि ये भी एतराफ किया था वो भारतीय खुफिया एजेंसी रा के मिशन पर था। भारतीय जासूस सरबजीत सिंह पर लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में बम धमाकों का इल्जाम था, जिसमें दर्जनों बेगुनाह अफराद मारे गए थे और इन्हीं धमाकों के जुर्म में इसे सजाए मौत सुनाई गई थी। एक भारतीय जासूस कश्मीर सिंह को सजाए मौत जबकि उसके साथी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसी तरह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने रोवेंद्रा कौशिक, रामराज, बलवीर सिंह, सतपाल सिंह, सरजीत सिंह, गुरबख्श राम, विनोद सानी, शेख शमीम जैसे कई भारतीय जासूस गिरफ्तार किए, जो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध और बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। भारत के अंदर हिंदू बारादस्त जमातें, RSS और बीजेपी ने 180 मिलियन मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी और जुल्म सितम की एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रखी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद और दहशतगर्द जमात RSS के ताहियात मेंबर हैं, जिन्होंने वज़ीर-ए-आला गुजरात की हैसियत से 2002 में बड़े पैमाने पर कत्लो गारत को हवा दी थी, जिसमें 2000 के करीब बेगुनाह मुसलमान बच्चे, खवातीन और मर्द हलाक। मकबूजा कश्मीर की साबिक कठपुतली वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को 1 साल बाद रिहाई मिल गई। काबिज इंतजामिया के तर्जुमान की जानिब से ट्वीट में इस बात का ऐलान किया कि महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी इसकी तस्दीक की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह को गुज़िश्ता बरस अगस्त में पहले गिरफ्तार और फिर नजरबंद किया गया था। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना के बावजूद आवाम को सस्ती चीनी मिलने का इम्कान कम ही दिखाई दे रहा है। FBR ने सिर्फ TCP से दरामद की गई चीनी पर सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दिया है। FBR ने सिर्फ TCP से दरामद की गई चीनी पर सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दिया। TCP चीनी की दरामद पर 1% सेल्स टैक्स अदा करेगा। कामरान चौधरी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी कामरान चौधरी। जी बिल्कुल, सेल टैक्स से इस्तिस्ना के बावजूद आवाम को जो है वो चीनी महंगी मिलने का खदशा है। FBR ने सिर्फ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पाकिस्तान से दरामद की गई चीनी पर सेल्स टैक्स दिया है। TCP चीनी की दरामद पर 1% सेल्स टैक्स अदा करेगा, जबकि दरामदी चीनी की मकामी सप्लाई पर 1% सेल्स टैक्स आयद होगा। निजी शोबा भी 3 लाख टन चीनी बरामद करेगा। FCR ग्राहक का ऐसा कहना है। निजी शोबा को इम्पोर्ट स्टेज पर 1% सेल्स टैक्स आयद होगा। निजी शोबा की दरामदी चीनी की मकामी सप्लाई पर 17% सेल्स टैक्स आयद होगा। तो ये जो सेल्स टैक्स का फर्क सामने आ रहा है, इसके बाद खदशात का इजहार किया गया है FBR की जानब से कि निजी शोबा की जानब से जो है वो मुकामी सप्लाई पर टैक्स छूट न मिलने के बाद महंगी सप्लाई की जाएगी। निजी शोबा दरामदी चीनी को फरोख्त नहीं करेगा, ऐसा FBR ग्राहक का कहना है। जबकि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पाकिस्तान के तहत दरामद की गई चीनी के वक्त मसनूई बहरान का खदशा भी जाहिर किया गया FBR की जानब से।
بہت شکریہ کامران چودھری، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بڑھتی مہنگائی کی وفاقی کابینہ میں بازگشت، وزراء کی نوک جھونک، وزیر اعظم سے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ اجلاس کی اندرونی کہانی جانیے سچ ٹی وی کی زبانی۔ گرانی کا طوفان، وفاقی وزراء بھی پریشان، وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بڑھتی مہنگائی کی گونج، بیٹھک میں آٹے چینی کی قیمتوں پر بات ہوئی، بجلی اور گیس کے بڑھتے بل بھی زیر بحث آئے۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لینے والے مراد سعید نے توپوں کا رخ اپنے پیٹی بھائیوں ندیم بابر اور عمر ایوب کی طرف رکھا، بولے یہاں فیصلے ہوتے ہیں مگر عوام کو ریلیف نہیں ملتا، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ادویات پر بریفنگ ہوئی تو وزیر ریلوے شیخ رشید نے پوچھا ادویات کیوں مہنگی ہوئی؟ قیمتیں بڑھنے سے عوام کی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ معاون خصوصی صحت نے جواب دیا، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو معاملات بہتر بنانے کا کہہ دیا ہے۔ وزراء کے تحفظات پر وزیر اعظم نے اراکین کو ہنگامی اقدامات کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا جلد ایکشن پلان پر عمل درآمد شروع ہوگا، تمام توجہ مہنگائی کنٹرول کرنے پر ہے، صورتحال خود مانیٹر کر رہا ہوں۔ وزراء نے صوبائی حکومتوں اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے اشیاء خورونوش کی فراہمی یقینی بنانے پر بھی زور دیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار علی شالوانی کی زیر صدارت ربیع الاول کے انتظامات سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کے ساتھ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی، تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر، ایڈمنسٹریٹر، میونسپل کمشنرز، قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت دیگر بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے والے اداروں کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ علماء کرام کی جانب سے ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار علی شالوانی کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماہ ربیع الاول کے دوران مذہبی رواداری کو فروغ دیں اور اتحاد بین المسلمین کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ اور چھاتی کا سرطان ایک خاموش قاتل، ہر سال یہ مہلک مرض دنیا بھر میں کئی اموات کی وجہ بنتا ہے، جس میں زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے۔ اس کینسر کی علامات کیا ہیں اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ سجاد قاسمی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ چھاتی کا سرطان دنیا بھر کی خواتین میں پایا جانے والا سب سے عام کینسر ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک ریسرچ کے مطابق بریسٹ کینسر دنیا بھر میں تمام قسم کے کینسر کا 10% ہے۔ ایشیائی ممالک میں چھاتی کے سرطان کی سب سے زیادہ شرح پاکستان میں ہے۔ ہر سال 90,000 کے قریب نئے کیسز کی تشخیص ہوتی ہے، جن میں سے 40,000 خواتین کی موت ہو جاتی ہے، جبکہ ایک اندازے کے مطابق ملک میں ہر 9 میں سے ایک خاتون اس مرض کا شکار ہو سکتی ہے۔ سینئر انکولوجسٹ ڈاکٹر عثمان قاسم کہتی ہیں ہمارے جسم میں پائے جانے والے سیلز ضرورت کے مطابق تقسیم ہوتے ہیں۔ اگر یہ سیلز کسی بھی حصے میں ضرورت سے زیادہ تقسیم ہو جائیں یا چلے جائیں تو اس حصے میں سیلز کا ایک گروہ بن جاتا ہے جو کہ آگے چل کر کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کوئی گلٹی محسوس ہو یا کوئی بھی سکن میں چینجز، جو چھاتی کے اوپر سکن ہے اس میں کوئی بھی آپ کو چینج محسوس ہو، کوئی ریڈننگ ہو، حصہ ہے جسم کا جو ہم محسوس کر کے کوئی بھی اس میں ابنارمالٹی جو ہمیں فیل ہو وہ ہم پک کر سکتے ہیں جلدی۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ڈاکٹر عثمان قاسم کا کہنا ہے نیند پر کوئی سمجھوتا نہ کریں، سبزیاں اور پھلوں کو اپنی غذا بنائیں۔ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے خوراک، سونا اٹھنا، ایکسرسائز اور مائنڈ کی سوچ، یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو کہ ہمارے جسم کو ایک نارمل انداز میں فنکشن کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں، بلکہ یہی ریسپانسبل ہیں کہ ہمارا جسم نارمل چلے۔ چھاتی کے سرطان میں مبتلا مریضہ کا کہنا ہے اگر آپ کو چھاتی میں گلٹیاں محسوس ہوں تو بنا وقت ضائع کیے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ وقت پر ٹریٹمنٹ کروانی چاہیے، لیٹ کا ہو جاتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ چھاتی کے سرطان میں مبتلا 50% سے زائد خواتین اس مرض سے نجات پانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ ورزش کو عادت بنائیں، موٹاپے کو قریب بنانے دیں۔ کیمرمین حسین بلاری کے ساتھ سجاد قاسمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ ہیموفیلیا اور دل کی بیماری میں مبتلا بچے کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ خون بہنے کی بیماری ہیموفیلیا سے متاثرہ 18 ماہ کا اکلوتا بچہ دوہری تکلیف میں مبتلا ہے۔ محمد احمد دل کی پیچیدہ پیدائشی بیماری ٹیٹرالوجی آف فلوٹ کا بھی شکار ہے۔ اپنے بچے کے علاج کے لیے پریشان گلستان جوہر کی رہائشی سمن عفیف اپنی 18 ماہ کے بچے اور شوہر عفیف احمد کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے والدہ نے بتایا کہ اس کے بیٹے محمد احمد کو پیدائشی طور پر دل کی پیچیدہ بیماری TOF ٹیٹرالوجی آف فلوٹ کا شکار ہے۔ پیدائش کے کچھ ماہ بعد ہی ہمیں پتہ چلا کہ اسے خون بہنے کی بیماری ہیموفیلیا بھی ہے۔ محمد احمد کے دل میں 4 خرابیاں ہیں، ڈاکٹرز 3 مراحل میں آپریشن کریں گے۔ والدہ نے بتایا کہ بچے کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے، اس کا سانس رکنے لگتا ہے اور نیلا پڑ جاتا ہے۔ والدہ سمن عفیف نے اپیل کی کہ مخیر حضرات ان کے اکلوتے بیٹے محمد احمد کی جانب سے بچانے میں مدد کریں۔ اور قومی خواتین کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ گھر پر کرکٹ ٹریننگ جاری تھی، کافی عرصے بعد گراؤنڈ آ کر خوشی محسوس کر رہی ہیں۔
اس کیمپ میں میرا مینلی یہی ایم ہوگا کہ میں اپنے آپ کو ایک لمبے فارمیٹ کا بالر بنا سکوں، کیونکہ آگے ہمارا ورلڈ کپ آ رہا ہے جو کہ 50 اوورز کا ہے، تو بیسٹ یہی ہوگا کہ ایک کنسسٹنٹ بالر بن کے سامنے آؤں 50 اوور. فٹنس ہے، فٹنس پہ کام کر رہی ہوں اور بالنگ پہ کام کر رہی ہوں تھوڑا سا، کہ بالنگ جو ہے نا جو 7-8 ماہ سے بالنگ نہیں ہوئی تو اس کو تھوڑا سا اور بہتر کروں اور اپنی لائن سیٹ کروں. ڈیفینیٹلی تھوڑا مشکل ٹائم تھا، سٹارٹنگ میں کافی مشکل تھا جب کووڈ کا کافی کرونا زیادہ ہوا تھا، تو تھوڑا مشکل تھا گھر میں، پر گھر میں یہ ہے کہ ٹریننگ وغیرہ جاری رکھی، فٹنس وغیرہ کو زیادہ فوکس رکھا اس ٹائم پہ، اور اب کافی عرصے بعد جو ہے کیمپ میں واپس آئے ہیں اور دوبارہ سے کیمپ لگا ہے، تو کافی ایکسائٹیڈ ہوں اور بڑی خوشی ہے کہ یہاں پہ واپس آ کے دوبارہ کرکٹ سٹارٹ ہوئی ہے کافی عرصے بعد، اور آج فرسٹ میچ بھی کھیلا جا رہا ہے کیمپ میں، تو انشاءاللہ تعالی امید کریں گے کہ یہ کیمپ اچھا جائے تاکہ آگے جو ڈومیسٹک سیریز ہے اس کے بعد تو اس کے لیے لڑکیاں اچھی پریپیئر ہو جائیں گی اس کیمپ سے، تو یہ کیمپ کافی اچھا ثابت ہوگا ہمارے لیے. ابھی ایک بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.